Magita na to ni sa katiyon si Pedro. May mga panahon that he made a promise to God, di ba? Naghatag sa promisa sa niya, Lord, magbiya man ang iban, pero ako hindi magbiya. Kag sa ni Kristo Jesus, sa niya Pedro, hindi pa magtutugaw ang manok. Ha? Ipanginwala mo ko 3 beses. Before the cock will crow, you are going to deny me thrice. Kag nakita nato niya kung anong ginhambal sa Diyos na tuman gid. That Peter, mga kauturan, he denied the Lord 3 times. And there was a time in his life that I believe he was discouraged. Kag gusto siya magbalik sa trabaho, kag siling niya sa mga kaupdanan, siling niya, I will go fishing. Kag siling sa mga disciples, we will go with thee. Kag na-experiencean nila mga kauturan ang kinabuhi. Sa way na sila nagsunod kay Kristo Jesus. Mga kauturan, what a kind of life you are going to experience if you will not follow the Lord. Anong klaseng kinabuhi ang atong experiencean sa kalibutan kung hindi naton sundon ang Diyos? Nakita tanan sa kabuhi ni Pedro na it was empty. He was hindi naman kay empty, but he was miserable. There was a time in his life na nagapanagat siya, and the Bible tells us that they could nothing. Why? Because they were out of the presence of God. Amen? Don't you know that God is telling us how important it is to be always follow the Lord no matter what happens? In Christian life, hindi lang niya kay masiling naton nga ang tanan pagpakamayo lang, hindi lang tanan, tanan hapos, tanan yan nami. May mga panahon nga pagyon kita sa Diyos, kung sa dalan pa, it's like a rough road. May mga taklaron, may mga dulhugon, kag may mga agyan kita nga medyo mabudlay, pero nagpasalamat kita that in every trials that we have, God is there. Amen? Oh? So there is a sining instance, mga kauturan, gambalan sila ni Kristo Jesus. Iabon yung pukot. Lakat lang a little farther, just go a little farther, and then let down the nets. Kag nagtuman si Pedro, kag makita naton mga kauturan, nga nakakuha sila sa hindi lang mga ordinaryo nga isda, siling sa balang kasulatan, dalagko to the point, kag ila gani nga pukot nagisi. Kaging buyod nila mga kauturan ng isda pagkanto sa mala. Kaga aton makita dira that when they arrive sa pag-abot nila, thank you, sa pag-abot nila mga kauturan dito, ano natabo? The Lord Jesus Christ was already preparing something for them. That is how good is our God. Amen? So nagprepara na siya. Kaging tawag niya yung mga gitutunan, come and dine. Kag nalabot sila una, kag nagpamangkot, sino ang naghatag sa pagkaon? Mga kauturan, way kakibalo, God is the source of everything. Amen? Oh. Kag santang nagakaon sila, namangkot si Kristo Jesus, siling isa ka pamangkot, which I believe, ipamangkot naman sa itong kabulingon. 3 times. Nga 3 kabisis, mga kauturan, naghampas si Kristo Jesus. Peter, son of Jonas, lavish to me, because 3 times he denied the Lord. Amen? 3 mga bisis gindenay niya Ginoo. So namangkot ang Diyos, sila niya, Peter, son of Jonas, lavish to me more than this. Sila niya, Lord, yes, thou knowest that I love thee. Sila niya, feed my lambs. You love me, your job is to feed the lambs, the new believers, the new Christians, those that are just getting saved, feed them. Pataunon mo na. That's the job of the man of God. Amen? Kung ikaw alagad ka sa Diyos, ikaw ka-disciple ka, your job is to feed the lambs. Amo ning atong trabaho. Ang atong trabaho, hindi niya ordinaryo. This is a solemn responsibility. Amen? Then for the second time, ginsulit niya, Peter, son of Jonas, lovest thou me more than this? Sila niya, yes, Lord, thou knowest that I love thee. Sila niya, feed my sheep. There is a difference between lambs and sheep. Ang sheep, mga kauturan, it has grown up. The mature ones. May arada nga, human kita bago kita na saved, we are considered as lambs. Amen? Karon niya sheep naman, ikadua at ikatatlo sheep yapon. And Peter was grieved, nagkakasubo siya nga, because the Lord asked him 3 times. Mga kauturan, kung sulit-suliton gani na, gusto ipaintindi sa Diyos sa aton that God is so serious about it. Amen? What if I follow Christ?
Number one, our life will be changed. Number two, our faith will be tested. Number three, our obedience will be challenged by the Lord. Ang obedience ni Abraham gihangkad sa Dios. Diin ang mas palangga na ginigugma mo, ako nang imo anak. I want you to bring Isaac to Mount Moriah. Ihalad mo to, i-open mo siya dito. And Abraham never hesitated. Huwag siya nagpandadua, huwag siya naglangay. Gindala niya si Isaac dito, kaginhalad niya. Kaya muna ang gusto sa Diyos. And then after that, sinig sa Ginoo, in blessing, I will bless thee. Wala man blessing maguna. Ang blessing is after we have done the things that God wants for us to do. Ang gusto sa Diyos ay pahimo niya sa aton. Dahil mga kauturan, ari kita sa ikapat nga pinakaseryoso kag mga kauturan nga dapat nato nusisaon kag pamalandungan sa aton kami, because number 4, our love for Him will be measured. Ang aton gugma sa iya ginatakos. Our love for Him will be measured. That's why siling sa Ginoo sa kay Pedro, Peter, son of Jonas, labis thou me. Ginigugma po ko, labaw sa sini nga mabutang. More than these things. Ano nga things na? Pambot niya. Isda nga dalag ko. Kaugalingon niya. Labis kami. More than this. Hindi niya kayo ordinaryo. Magsiling kaya pala kabuinaan. Ikadua, income, isda, the best. Yung mga isda na dalag ko. Then yourself. Mga kauturan, don't you know, ang aton gugma, ginatakos ang Diyos, paagi sa desisyon nga ginahimo nato. By the decisions that we made. Not only sa aton nga mga desisyon nga ginahimo, but by the desires that we have in our heart. Ano yung handong mo sa gipusuon mo? Muna nga siling ko sa mga workers kay Baluka, bisa nano mo na nga panilig, nano mo na nga welding, nano mo na nga obra sa wrapping, finishing. If you do not have the heart of God, one day you will be discouraged and you are going to go back to the world. Kaya sa po sa gusto mo sa hindi, one day you are going to come to the point of discouragement. One day you will come to the point kaging kapoy ka na, kag matak-an ka na, and you think about yourself, you look at yourself, may edad ka na, and until now wala kaya sa material na bagay ginuyatan, and that is the philosophy of the world. Anong imuon mo na simbahan, pabiling ka na, amo ka lang daghapon. And because you do not have the heart of God, you are going to quit and go back to the world. But if you have the heart of God, ma-discourage ka, you will never quit. Why? Because this heart is already for the Lord. Why is it that some Christians are living in the ministry? Why is it that some pastors are quitting? Why? Because their heart is not really for God. Amo na siling sa Ginoo sa kay Pedro, Peter, son of Jonas, love is to me. Is your heart? Sino gidang nagapungko da? Sino nang importante sinada? Kaya mga kauturan, if you love God, mga kauturan, you are going to keep His commandments. Amen? If you love Him, mga kauturan, you are willing to forsake anything that will hinder you of serving God. Labis kami. Ang atong gugma, mga kauturan, ginatako sa Diyos, pahagi sa desisyon nga ginhimo naton every day. Sino pirmi desisyon ta para kay sinuhaw? Ang Ginoo pirmi ang number 1? O kung ulihin kami Ginoo, una kaugalingon na to. When I decided on that night, that was Thursday, we were there. We spent time with my family. Katong sa hospital, kami ng pamilya, ito, ang nagasimpon sa mo si Julie. Kag we enjoyed our time together. Bilog na gabi sa Ruibis, hasta Bernis sa Sangaway ko tulog. Why? I've been asking God for His approval. You have the money. Hindi lang kayo pagkakita mo sa kwarta, okay na. You have the money. Gusto sa kabataan, gusto ni Lulit. May desire man, ba't na? Di ka mag-desire, kaya ko lang.
Then I prayed about it. I woke up very early in the morning, kaway ko tulog. I read my Bible. I'm reading a lot of scriptures. Then nagpalamoy ko, Lord, if this is really what you want me to be, kaya mo maning gusto sa nga ko sa kumigo, kag hindi lang sa iya, he might be wrong. Ha? Silang ko, Lord, give me peace. Kag kung hindi kaya gusto, Lord, nga, ha? Kuhaw na mo na. Siling ko, himua ang tanan nga balabag. Balabaging tanan, pabudlayi. Ha? Pabudlayi. Balabaging tanan. Because I'm already contented. Ha? I can use this money for something else. Give me peace. Balabaging tanan, pabudlayi. That means that is a sign nga ang imong answer is no. So pagagad, di plano ba ko kayo? I brought Isra, idala ko si Isra, kami lala naglakat. Idulo na ko si Isra sila boarding house, kaya 6. Pagkatapos, nagbalik kami ni Lala, naghapit kami sa ospital. I look at the situation of tatay. Binilinan ko sila pamahaw nila. Kanagpuli, naligo, nagpreparar. Waiting kung anong himod sa Ginoya. Ha? Pamauturan, everything was just smooth. Why gid? Yung pabili ka lang, pabili niya. Pinuwi, daiban ko, lain auto, Nissan, GX. 40 magkukuha, galing old model na siya, pero pinta, guwapo. Aircon, terribly, number 1 pa lang niya, pati bugnawagin. Namin. Siling ko, siya mo lang si Rebecca, ikaw ba? Inyo man sige. Ako yan, driver nyo lang. Sige, kapili. Si Jimay man na namiyan, si Lulit na namiyan, si Limuel Chanda, okay. Pagkakita ni Rebecca, naglapat. Istoy! Laway! Ha? Di ko sinaya. Old model na pa, GX pa, Google na. Siling ko kay Christian, di ko, okay. Fresh. Hindi na lang kumakuha. Unuhay magit. Di, Pastor, may arat tayo isa. Mahal-mahal sa Diyo tayo, pero guwapo. 3 lang abot, may ngalan pa yung pakulon. Pero ang 2 may order na. Pero sila niya, iniisa, libre. Okay. Sige. Dato mi sa Robinson, niaga kami. Dugay-dugay tawag siya, Pastor, pwede mo ni malantaw. Sa KFC mo, sagwa. Sila ko, sako pa, kaya rin kami di. Ulat ko sila. Tanawa lang, Pastor. Sige. Dato ko. Sabi ni Lemuel, pagkatanaw ko, I feel in love, ha? Wow. Kalord, ikaw lang pray na ko sinay. Ano yung mga buto na, ha? Everything will be smooth. So, pagkatapos, sila nga, Pastor, kulatan, tawag, di ko aja lang kong ngalan. Imo ngalan, Pastor? Ngayon kong ngalan, Pilido, middle name, kay Lulit Amuman, kagindala to. Kabalo ka mga tawo, gitanaw lang akong ngalan, pagkatapos, tinawagan ko, Pastor, kung sinuli, yan din ni Pastor sa PPI, kung ano man, nyakwaan na mo sa lakyan, ha? Uy, pagkitaga, ha? Ano ang kwao na siya? Okay na! Siling ko dali lang, ato yung Rebecca Beck, upunta na Beck. Kato kayo, islian man yung pagbabae bro, ha? Tanaw siya, huwag ka nami, pero itom, akong gusto, ha? Itom. Siling ni Christian, Pastor, may itom ba to, bro, may tagya, pero tanaw ta, ha? Karon, gumawa ang tanan, hindi ka okay. Hindi ka gaina, ikaw gihapon, buto-buto ta, ha? Oo. Pagboto, si Maymay, pati si Julie naging tatanan, si Lulit, Limel, hilang, pula. Siya, itom, Bek. Patay na to si Dulpe, ha? Pula ta, pula. Oo. Di ba si Mimay? Pula. So, nagkaon kami. Tama-tama nagkaon. Tanaw lang. Everything was just so smooth and everything. Why ka ba yun? Ano pula? Tira mo, tanan, why? Ha? Ipaganto lang, pirma. Pag pirma, ara na. Siya, Pastor, dalahan tali siya. Kay may promo ang aton kuhan subong. Sila niya, hindi kurahan na tanan, gitent nila, tanan-tanan, kinibok, ipagupuhan.
Ti wala driver. Ingko basi makadto di karo si Rene, wala kadunta. Ha? Oh, ari karo si Rene, kay way driver mo. Ti ibili na nimo Pajero ko hindi driver. Dalon ko na ya. Ay amo ni ang sakyan mo, ha? Oh, sila nga pinakabot ng panahon, wala man to sila Rene ka kadto. Kapag mo sino nag-drive, ang ilang is nagkakasa yan. Ilang supervisor nag-upod pagin. Nagpaulay sila, alas 10 na plus gabi, ipagkaon lang, nabantay, idulong ko sa terminal. Nga pastor, bayain na lang kami din, may sarakyan na ni Karon, ha? Madali lang kami masakay. Pag-autoran din, I prayed about it. Early in the morning, katuan ko siya, ginhikap ko, is this real? Sila ko, wow. Sila ko, Brother Jonathan, pagtiso to, wait for the blessing, ha? Ay na blessing ni. Oh, basta blessing mga kauturan, everybody should rejoice. Amen? Oh, tanan nga mga young people, totoo nga mga workers siya, at totoo sila niya eh. Kagingkari ito, gibuyo ko yung kasing-kasing, rel, amo na ipabakal kay papa mo, ha? Kay tigulang na tayo, mag-enjoy kita while we're still alive. Mga kauturan, God wants us to be happy. Amen? Now, Peter became miserable. Why? He chose the world. Amen? Rather than his responsibility. That's why sila, you love me? Love is not me more than this. Sila, yes, Lord. But what about your decision? One time you decided, bayaan mo ko. One time you decided, nga managat ka balik sa imong trabaho, masiling ka sa akong subong, ginigugma mo ko, then your decision is not for me. Mga kautuan, when was the time nagsiling ta, I love you Lord, but our decision was different. Naintindihan niyo magkasilingan? Sometimes you choose your friend, sometimes you choose your job, nga bisan wa simba-simba, dahil siling sa Ginoo, love is not me more than this. Siling ka, yes Lord, ngaway ka sa simbahan. Ngagin bayaan mo responsibilidad. Mga kauturan, by the decisions that we made in our life, mga kauturan, by the desires that is in our heart, the number 3, by the things that we had denied. By the things na gin-deny natin. Moses denied many things. He denied his position as the next Pharaoh of Egypt. He denied prestige. He denied possessions, quota. He denied pleasures. Why? Kaya nakaintindi si Moses that everything is just for a season. Agila, our love for Him will be measured in 3 things. Tatlo, ABC. Okay? Number 1. Okay? Our love for Him will be measured. Our love for His Word. Ang aton pagigugma sa iyang pulong. Do you really love the Bible? Ha? Do you really love the Word of God? Our love for His Word, diin ang aton pamatian ang tingog sa kalibutan o kung ang tingog sa Diyos. Sometimes you listen to the voice of your friends. Oh, then you become critical, you become negative. Tanawa may, nakigan ka ni pastor mo, himuon lagi ka mo da mga laon ni pastor nyo, hindi ka mo paminyon. Tanawa, then namati ka to, you become rebellious. Amen. Then you do stupid things. Ang encourage ko ni kay Danilo, kay Remark. You want God's blessing, follow God's word. Sundan nyo na, no not other people will say. It might be ang inyong mga ginikanan maghambal sa inyo. Ha? We have our responsibility to our parents, but we have a greater responsibility to God. Amen? So, you want God's blessing? There's no shortcut. Kamong hari sa templo. Ha? Learn to love everything that you do from the heart. Eh, pwede kaya himo sa mga bagay, magpisan ka because you want to impress somebody. Ha? Tandaan mo na. Pwede ka magpisan-pisan di. Kaya may gina-impress ka ng iban. But mga kauturan, you cannot hide your heart from God. Amen? God knows it. Mahay bala na nato atong kasing-kasing sa Diyos. Hindi ah. Pwede ka mag-smile sa akon, pero your heart is different. Pwede ka mag-smile ka mag-inuran, pero ang imong ginahimulain. Mga kauturan, that's why siling sa Ginoo kay Pedro. Ha? You love for my word.
Which is more important to us? Diin na mas importante sa aton. Our love for Him will be measured. It starts with the Word of God. If you love your Bible, tanaw ng iba na, pag-graduate nila, look at ay may estudyante sa ambasador, pag umang graduate, di nila Biblia. Haboy. Kalipatan na nilang Bible. But praise God, may nagapabilin. Thank God for those who stay. Ha? Si Pedro ginbayaan niya ang pulong sa Diyos ay a responsibility. Why is it nga dito sa ginsinganan ni Kristo? Feed my lambs. Why? He's no longer feeding the lambs. He's no longer preaching. You remember the time that nga si Pedro may kainit sa pag-alagad? Ha? Dumduman mo sa una, after you got saved, sa nagtutom ka, may ara ka kainit sa paghambal sa pulong sa Diyos. Now you have lived the Word of God. Kag nanagat siya. Nanagat. Bayaan niya yung responsibilidad. Bayaan niya yung trabaho. Kag nanagat siya. Silig sa Ginoya, Peter, labis na me. What about my word? One day you have given me a word. Nga nagsiling ka, Lord, magbiya man ang iban, pero ako hindi. Di na na yan. Isagat niyon, when you follow me, ginbayaan mong sakayan, ginbayaan mong papa mo, ginbayaan mong bukot, kag nagupot ka sa akon, kag nagsunod ka, now you have nagbalik ka sa trabaho mo. By the things that we have denied, but later on, tilawan sa Diyos. The more nagadugay kita sa atong Christian life, the more God will test us in many things. Amen? The more nga testingan kita, kung bala ang aton pagkatinuod nga luwas tinuod whether we are really saved or not. Ha? Whether our faith have grown up or not. Whether kung nasikway tanang mabutang kalibutanon, kag na-prioritize na nato ng Ginoo, mga kautran, God is testing our love. Amen? Di mas hugman, di na mas ikwa na ito raw. Di na mas ginigugma ta. Pamay kabalo, sinig sa walang sulatan, love God above all things. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, but sometimes ang Diyos ibaylo mo lang niya sa mga bagay nga temporaryo lang. Simbay, baylo mo lang sa lagaw, birthday, bunyag, kasal, pista. Baylo mo lang na yan. Karon masiling ka, you love God, pagkatapos siya, way ka sa simbahan. Is there something in your life that God have seen that is worthy of His blessing? Kawad, damo-damo di ba yung simba? Karon reklamo ka, pigado. Dugay ka na sa mong Christian life, pigado ang yapon. I would like to bring your attention. I like Irene. Nasunog ng balay, pero ari sa yapon. Di ka kita yan ang imong balay. Matlano kong Ginoo, magitunga yan na. Nasunog balay mo, tunga na lang. But sino ka tunga, supunan. Di ba? Pwede mo magkita yan nga tungod na sunugan niya. May hara kaya ill-feeling, hindi ka na magsimba, hindi ka na magpadayon, kaya nga, sagsigi mo simba, nasunog ng balay. Ang Diyos siya nakaibalo sa atong heartaches. Amen? He knows our heartaches. He knows our difficulty. He knows the trials that we are experiencing. Hindi gusto sa Diyos na nga ang iyang pulong, himo naton ordinaryo. Okay? Let us make the Word of God as our priority. That's why every Sunday, wherever din ka nagpingpungko ya, make that seat a special every time there's service. He that is planted in the house of the Lord, amen, shall flourish like a cedar in Lebanon, that even in his old age, he will be still flourishing. Isa di kikitsindi, may estudyante, tutong silang pag-eskwila, pero pag simba, hindi tutong. Ako yung malukoy sa mga estudyante nga mag-estuanon kangis na. Nga bisan gani sige ano na mo sa maestra nyo nga, kung di ka mo mag-attend way kagrado. Kabilin ka to, sa mga alas 8, sa mga alas 9, sa gabi, uli ka, late na. Pero pag abot sa simba, ordinaryo, bayaan mo lang simbahan, di ka magsimba. There's something wrong. Which is more important to us. Ha?
our love for His Word. John chapter 15. You study John chapter 15. 1 to 10. Anong siling ni Kristo? If you abide, If you abide in me and my words abide in you, look at the promise. You shall ask what you will and it shall be done unto you. What a promise. That's why siling ni Kristo, feed my lambs. Ano ipakaon mo sa mga lambs? Ano ipakaon mo sa sheep? Hilamon? No! Christ is talking to him about the souls of men. Tao ni real. Your job as a preacher is to feed the lambs, the new ones. Amen? Muna isa masiling ko, sinong ka-disciple kaya ano ni, ngaway mapalo-up ni? Ha? Siling ko, si Maribel, ang disciple kay Chudelin. Why time si Maribel magpalapsasi, ikaw palap siya? Why? Because ang Kristuanon, pag nag-absent ta, isa ka Domingo, dua ka Domingo, later on, di na naganahan, asa magabot pa noon, di na magsimba. Bayan! And sometimes may mga butang na nangin special sa aton, ginbayan ta na itong real responsibility. You are going to miss God's blessing one day. Makon mo na. Huwag ka kakatublag. Ara ba na siya na? Magasimba na sa una. Nagtutom na. Pero tungod na discipleship. Nasilingoy na kay Rosvilla. Si Rosaida, pagkakad daw magbuklaw na. Why na tayo si Maricar mag-disciple sila? Because Maricar is, Miss Maricar yan, sabi nga dyan. Okay? Di ba rin akong pwede dupan? Amo to si ngalan to sa kay? Rinalyn? Arisaway? Okay lang na. Palapon nyo na, hindi nyo pagbabayan. That's your job. Sila niya, feed my lambs. Pero why na discipleship? Why? Because naglain mo prioridad. Accountable ka na sa Ginoo. Why ka mo kabalo sa discipleship? There is accountability. Bayan mo lang, our love for His Word. That's why siling ni Kristo ya, Peter, son of Jonas, labis daw me, more than this. Gakaon na gano'n ko, yes Lord, thou knowest that I love thee. Feed my lambs. Ano may pakaon mo to? Alang dalan mo itong isda na sinugba. Lambs, feed my lambs. That means feed them with the Word of God. I want them to grow. I want them one day, they will serve me. Ganun na mo ng Kristoano niya, pabaya. Disciples, pabaya. Workers, pabaya. Why time? No time. Di ba nila natin pwede matupan? Ang imo yan na trabaho, imuon mo lang. Galing ang kasing-kasing mo ya. Hindi na prioridad ang Ginoo ya, lain na. I'm not against mga Kautran members na magpulubaligya. Diri salute, magpulubaligya ka mo. Sa mga estudyante, provided your service to God must be always number one. Amen? Pwede ka naman panghapoy yung paligya na kung wala naman lang. Kaya wala ka mo gitawag magnegosyo. Gitawag kitaya para magbalay kabuhis kalag. Amen? Kung naway ka naman disciple ka na dula na, di disciple mo. Kalag. Feed my lambs, feed my sheep. Our love for His Word. Second, our love for Him in worship. Ang atong gugma sa iya sa pagsimba. Mga Kautran, kabalo ka mo, anong gin-replace nimo sa pagsimba sa Diyos? You worship things instead of God. You worship your job instead of God. Iban sa inyo, Domingo, Gobra. Iban sa inyo yan, Domingo, Galagaw, ga-eskwila, gyapon, tuon, kami exam, hindi magsimba, and that is wrong. Our love for Him in worship. Why? Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, as you see the day
approaching. Our love for Him in worship. Ang aton gugma siya pagsimba siling ni Kristo, Peter, son of Jonas, love is to me more than this. Sa ikatatlo ya, it grieved his heart. Why? Because the Lord asked 3 times. Why? Because God was not satisfied with his answer. Naaway na satisfy ang Diyos, kaya nakaibalo ang Ginoo that one day He made a wrong decision. Amen? Ang iyang desire nagbalik sa kalibutan. Pamatay Mayo, ang iyang desire nagbalik sa kalibutan. Nanagat siya. Loving his work before that he was already forsaken. Nagbalik siya, ginbayaan niya na na eh. Ikaw ya, mo man, nagbalik ka, ginbayaan mo na na. Oh, ginbayaan mo na na, ginbalikan mo naman, then you give less to God, more on yourself. Naintindihan niyo? Mas more na yung imong kagalingon. Eskwela, way ka na tsimpo Biblia, way ka na tsimpo, sako ko, dasun na ko galing masimba. Ha? Then your life, you'll be in trouble. Di ko na masimba, dasun na lang, katigado kayo, way inupliti. Ha? Pero sa iba niya bagay, minupliti ka. Muna na lang. Why ka mo kay balo that God is a jealous God? God is a jealous God. Oh. God is a jealous God. Imunan siya. Imunan. Tama ba? Ang atong gugma sa iya sa pagsimba. Our love for Him will be measured. Ang aton gugma sa iya ginatakos, ang aton gugma siyang pulong, ang gugma naton sa pagsimba sa iya. Where are you on Sunday? Diin ka kung wala ka di sa Domingo. Diin ka kung wala ka di sa Miyerkules. Diin ka. Ha? Mga kauturan, ginatakos ang aton nga pagigugma sa pagsimba because worship, mga kauturan, is an act of gratitude, knowing that God has done His best for us. Every time you come to church, pagpasalamat na. And I'm really happy for Manan. 3 years siya nagsimba until she decided to follow the Lord in the water baptism. Mga kauturan niya, hindi lang yun. Ang pagsimba, every time you come to the house of God, pagpasalamat nga, knowing mga kauturan niya, kung wala siya, why kita mo? Mga hakig ko, bisa sa akong panimal, mga hakig ko na akong late. Mga hakig ko na yan, those that are attending Sunday school. Mga hakig ko na yan. Kaya nga, there is no blessing for those members of the church who are taking worship lightly. Dinaryo lang. Mga kuno, simba ka late. Like ka attend Sunday school, like ka Bible, lightly, di anong pulos ka ito kani. You have been a member of the church for a long time. May mga membro tayo nga dugay na kayo, musimba aga lang, kundi aga hapon. Why na blessing? Pag eskwela ka niya, lumano ka sa eskwela mo, hadlo ka mali. Bisan ulan, sulayon mo. What about worship? Ang pagsimba, it is an act of gratitude. Second, it is an act of appreciation. Hindi lang may gratitude, pag-apresyar sa tanan niya butang, ginimo sa Diyos. Worship is our responsibility that our soul will be filled with the Word of God. Paano ka mag-grow as a Christian? Worship, mga kauturan, is an act of declaring to the world that our God is different from their God. Amen? Tiguloy ka kasimba, anong i-declare mo? Anong ipakita mo kay mama, kay papa, sa silingan mo, be? Kag sa mga kilala mo, kay Domingo, ay kasimbahan. Tanawon ka daya sa mga tao ng mga pagano, palariho lang ka mo, kay way ka magasimba. It is an act of declaring to the world that our God is different from their God. Ang God nila ya small letter G. Ang ato niya big letter J. Amo na, kung magsimba ka,
pila ka adlaw respeton ka sa tao, kung Domingo di ka nila katon nga, Domingo ka simba na yan. People are watching you, and I'm really happy for those nga nagabalong, kag nagapangita sa lugar, kag nagapabilin. Every time I come over here, naga-discipleship ka mo, mga kautuan, that shows, kabalo kayo ng pagsimba, it shows of our interest. Nga mas interesado ta sa Diyos kaysa kalibutan. Kinaway nagasimba, interesado sa kalibutan eh. Distrisa, duwa na ka Domingo, why? Di paano ka man ang panalanginan sa Diyos? Gusto kang blessing? Why naman? Sino ba may kasimba? Mga misyon, dugay na mo bito na, kung sumamanok pa na, iya sina nga tahod, nagtukal na. Luwa-luwa na ka tayo minda. Di ba na yun? Luwa ka man na no? How can you be a good example to your children? Kung siling ko kay Chris, si Michelle, at to the square, dulong mo, tawag yung simbang Domingo, at to katoon. Ano kayo na gusto ka maging ano? Di paano na? Sa kalibutan, grabe ka mag-ubra. Ipakita mo yung the best. Tanan, limuon mo, pati pakanta ka, kanta ka. Nga, ano i-propose kalibutan, Ang kalibutan, hindi na naton, we are in this world, but we are not of this world. Amen? Sila ni Kristo, ari kasi ni kalibutan, hindi na tayo sa kalibutan, kingkuha ng tada. God has removed us already. Although ari tadi for one purpose, and that is to win the lost. Amen? Our love for Him in worship. Amo na worship ya is, amo na pinakataas, hindi nyo na pag-iniglig ya. Young people, members, I would like to encourage you, be faithful in your worship. You want God's blessing and miracle in your life, be faithful to that. Kini mga dili pala simba, dili man title. Why na dili ni giver yan, yung mga dili pala simba, di kaya ka pala simba, muhatag ka pa. The last as I close. Our love for Him in His work. Our love for Him in His work. That's why sila ni Kristo ya, feed my sheep. Masakripisyo ka mangganing pangaluyag, sulayon mo mangganing aking. Hello! Why ka mangganing na hadlok maghimo sa mabagay nga mo sina, nga sa likuton sa Diyos yan, hadlok ka magriswaw? Nga hadlok ay mo yan manuktok balay kag magsulwining, why ka may hadlok mag-text? Nga kay balok ka nga kung mabalaan, matigan ka. Kabalo ka nga kung mabalaan, mahambalan ka gid. Why ka mangganing na hadlok? Nga kung sa likuton sa Ginoo, wala lugar yung likuton sa Diyos, There's something wrong. Our love for Him in His work. Siling ni Kristo, Peter, love is no more than this. Pag say, yes, feed my lambs, that's work. Feed my sheep, that's work. Feed my sheep, that's work. Hindi tanan nga mga Kristohano nagahimo sa likuton sa Diyos kag may concern sa likuton sa Diyos. Di pa man kuton ta ka, may concern ka sa likuton sa Ginoo. Palangga mo na ang ilikuton sa Diyos. Kung palangga mong ilikuton sa Diyos yan, then be a part of it. Amen? Be a part. I really thank the Lord for those. Pastor Cesar, napilas pang ulo yung kawayan. Iway na takwaon ng kahoy, itinadakop sa dinar na. Ang mga doon sa lalaki, buta na lang kawayan siguro, buta lang tagamakan. So kawayan nun na lang siya, may kahoy man, pero may kawayan, tapos dingdingan ta plywood, at tupantag nipa, pintahan ta rin duha ka doon may magtalawanay lang sila sa bintana. Takod na daw mga haligi. Kulang kita dahil subong mga lalaki mag-ubra, nag-ubra din, pila na lang si Brother Richard. Galakat-lakat man siyempre may ginasugat man. Si Brother Ronaldo, Preacher Lito, si John Hongoy, si Felix o panon, ginadala mo sa ospital. Dinuway na lalaki. Pastor Cesar, wala si may gabuloy kubra. Sila hakot balas, sila hakot bato, sila mixed class, sila hakot. Where are the others? So mga obra, di ba mo kanto din ka magbuloy?
And sometimes, Jerry, makabulig-bulig pa kung isa tulala man. Ha? Oh, si Jernel, makabulig-bulig. Di bilang lang kabilog, kamu may chimpo, di kamu makadto din. Kami yan, klase. Di, gugma sa likoton, pamangkoton mo yung kawalan, do I really love the work of God? Kaya ibang sa atin, church goer man na, katunta diya, kang malantaw ta. Pwede pala, nanong kalatabo, nanong ginatrabaho. Ha? It's not just about giving. It is about participating. Amen? Laboring. For those who labor. Pag may chimpo ka, kadto ka di, bulig ka, kadto ka ni simbahan, bulig ko to, basta may ubras na to. Hindi ka lang magkadto dire kung magbalibol. Hindi ka lang magkadto di para magbasketball. You come here because you want to be a part of the work. Amen? Our love for His work. Sila ni Kristo ya, Peter, you love me? Yes, Lord, I love you. Feed my lambs, that's job. Di ko init. Di ko kapoy. Pero sa basketball, ay mataninitan. Ara, ya rebound, imo, ya sinikanay pa imo, kag magsuguranay. Di ka kita, sinaya nga, manginmatay ka sa bula, dumog mayo, hala, gawasli kayo mo mga siko, ya, ha? Agaskit na, di normal na, mo kila basketball, sinikuhay, ha? Then, baisay ka mo, dugay ulian naman, ha? Marumong mga batang gagmay. Dapat ito sa amon sa sinda to, maghampang. Digin matapos ang game. Kada punto city, away game. Sa uli kumuha ang ikargado nga si Fred Ilonggo. Pilmi ka mo ka away how? Pila na ka basketball na, daw hindi matapos. Pag city puntos lang, away na. Dating bula, ha? Pagabot sa bula, pihakon niya. Waray mo isa-isa mo, ha? Pagkatapos, inurdiran niya ang welder. Niya, dalato din kuhan. Kagibutangan ang ring, gibutangan o kan. Sa salon, kagiyabihan. Di pa ni mo na isyot, ha? Timinghoy ang tanan niya mga sunoy. Away man! Gusto sila magbulo basketball, di pa di mo i-shoot na, kami kabilya. Sa uli, ayaw sila git mayo sa inkargado, nga hindi na sila mag-away, ha? Ginabrihan, isa ka gin, na-okay pa, kado, away Japon, agin pautod na ginagwan. Gin pautod na ginang basketballan. Hindi siya, pirdi normal lang na yan, pirdi gani ang Spain. Pwede gani ang Australia. Pagkauman, lamanuhay lang gihapon yan. Kasi wala lang mo na basketball yan. Nami man na, you play to win. Pero kung mapirdi ka, let to accept defeat. Amen? Kaya di na ka nag-mature mo. Hindi ka tanan, himuhon mo. Pati juduhon mo ng upod mo, ha? Di naka-trespasser, basketball ka na. Masiling ko kay Limuel, be patient. Mag-basket ka, hindi niya kay kinutusay mo. Siling ko ba lang, kapaplasta na bakla na kay tatlo kabilog bula. Ha? Kag may manugbantay lang da, shoot ka, isa kagatos. Ha? Baka ni Pastor Nuno, 3 points lang. May manugbantay lang ito kabula ya, isa kada aga, 100 Ha? Tanda kayo sa 3 points kayo, may manugbantay mo. Ikaw ya isa kagatos na apoy, Waikit. Ha? Dibilog mo. So silingan, dalawang ko na yung bata, dalawang ko na, praktisyon na siya. Isiling ko sa iya to, nami man na mangin basketballista ka, nga pastor. Hindi lang yung mangin basketballista lang. Nami na magpastor ka, at the same time kabalo ka mag-basketball. Hindi na kayo bula. Kaya ang bula, hindi mag-ahon niya. Ibansin nyo, grabe may ginagawa daw. Pero miskla siminto, init pa rin na. Pakita nyo ang abilidad nyo. Kanto mo di, wa mo yung ubra, kanto di, watay ubra, kanto to. May trabaho di mo. Mako mo sila pangkapangut ko. Pila na lang sila kabilog. Ang iba niya, guys, kuila man. Ang iba niya, naguluntat man.
But you know what? I really appreciate for those that are taking time to work. Katuon mo to yung aton nga iskiladas, dalo? Kita mo ng sliding, ang ginubra ni Brother Richard. Then mga windows na ito na patabunan, risapya ka mo man, so that it will become nice. Hindi na yung pwede ang pangapangan na da, sirhan na siya para magamit, ibutang ka na, hindi matandog. Ha? Kag to be free from dating. Ha? Basi ba na mag-date, may naglakan. Ha? Oh. So mag-autoran very clearly yun. Our love for Him in His Word, our love for Him in worship, our love for Him in His Word. Do we really love the Word of God, work of God? Ginigugman yung trabaho sa likutan sa Diyos? Alright, I'll give you a verse, Hebrews chapter 6, verse number 10. You go there. Okay? Then I'll close in this. Tanawan nyo. Underline na nyo ni. Hebrews chapter 6 in verse number 10. Alright, the Bible tells us, verse number 10, for God is not unrighteous to forget what? Your word. Ang Diyos siya, hindi niya kalipatan ang imong trabaho. Ano ba? And your labor of love, ang imong pagparabudlay nga may gugma. Pwede ka man mga budlay, pero kung wala gugma, reklamo. Amen. Kinanglan diriya labor of love. Pag nag-wielding ka, labor of love, still you are enjoying without the presence of money. Amen? Wala presensya sa kwarta, wala presensya sa ibanda nga bagay, nagmixkla ka, nag-tiles ka, tanan, wala presyo, wala kwarta, mga kauturan nagakalipay ka. Why? Because gitawag ina labor of love. Amen? And God never forget it. Then ano sila ina? For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which you have showed. Kay sino? Toward this day. Ipakita mo, ginimo mo para siya ngalan. Para siya ngalan. Para sino na natabaw? This is for the Lord. Labor of love. Amen? Basta para sa Ginoo. Then, and that you have ministered, inagin pangabudlayan mo para sa mga katawan sa Diyos to the saints. Saints means the people of God. And to minister. Everything that we do in this building, kabalo ka mo nung bintahan na itong simbahan, because everything that we do in this building are all labor of love. Kung ibayan kaning labor, abaw patay. Labor. Tanaw lang labor na sa ginubra nga balay sa Amerikano, lapit sa aton nga old building. Atubang nga. 30 kabilog tao, ginbayran niya. Pagka Domingo ya, pagka Sabado, siyang gapanwildo ng Amerikano. Huwag daya. Pilmiro, iban sila nag-ubra, sa hulihin may nakita siguro. Ang mga hollow blocks, iya ginbakal, ginkuha niya martilyo, ka pud-pud tanan. Di ko, not by that. Di siya nagbakal, dinistra-istaran. Kaya Pilmiro, gideliver siya ng hollow block, isa kagatos, kinsing buka. Ha? So, lumakal siya di. Siya, Pilmiro, 30 ka workers. Tanaw niyo, observan. Kabalo ka, wise kayo, magpobra. Muna ka eh. He goes with the number of balls. Siya ang pamahaw, pero ang pamahaw nila alas 10, kag alas 3. Dason gabantay sa daya, nang itong nagunang kano. Why may magpanahog ng Pinoy? Alam, manahog ka alas 10 pamahaw. Ha? He paid for you daily. Adlaw. Galantaw siya, hindi ka manahog. Ang iyaya, hindi pa wielding siya, mga akuan lang, mga tapikay lang, pero tanan bolt. Bolt tanan. Ano sa Amerika eh? Bolted. Ara siya, gabantay. Pagka alas 10, naog na. Pamahaw. 15 minutos, saka naman. Ha? Panyaga. Pagkahapon, alas 10, alaala, magkamanaog, kagmangapig, iwa mo na baligya. Siya yung kapamahaw. Siya yung kapamahaw. Alas 10, alas 3, pero ay panaugay. Ha? Naog ka lang pamahaw, naog ka panyaga. You look at the work. Tanawan yung tapaw, matop na. In 2 months time na. Ang iba nagkudal na. Okay? Siya yung kasildo. Dasi ka tabaw. Ubrahon mo na sa gobyerno. Pagtakos.
Hindi pa matagsan, lakatanay, mga pi. Huwag agi. Isa na bilog lansang, purpog. Naman, isa ka bilog lansang kung saan magsalop. Nagsalop ng adlaw, ako mo salop ang lansang. Ama na Pinoy ah! Kaya kasulatan lang Amerikano sa Amerika, hindi na pwede yung pinag-pwede at pesta ng hour. Trabaho, tigil Pinoy lang anak sa ligoy. Sa likoton niya, hindi na pwede yan. Sa likoton sa Diyos siya, hindi. Amen? God is looking for somebody who is willing to work. Work hard and be honest. Amen? Sorry you? God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Now, our love for Him will be measured. So, pamangkot ko sa imo siningaga, pamalandungan mo, do you really love the Word of God? Do you really love worship? Do you really love the work of God? His Word, His worship, then His work. Ikaw na yung makasabat sinaya. Okay? Pastor, paano ko yung maprubahan? Nga ginigugma kong pulong sa Diyos. Ginigugma ko yung pagsimba. Ginigugma ko yung iyang hilikoton. By the decisions that you make. By the desires that you have in your heart. By the things that you deny for yourself. Just to prove that you love God. Amen? I hope naintindihan nyo min China. Our love for Him will be measured. Sa desisyon nga gihimo na to. May maghagad sa imo, unano na, dahil nagakuntalik, may simba galing kami, hindi pwede. Ha? May trabaho galing kami, so winning kami karon. Ha? Ay, may choir practice kami. May simba kami. By the things that you have denied for yourself. Amen? Namin man na taning over ni mo, kay kuha na, pero sige lang, di lang anay, kaya may simba kami. May simba, may trabaho kami, may preaching karon. Di ko na gusto mamiss ang pulong sa Diyos. Ha? Dahil i-deny mo kagalingon sa sining mabutang. Why? Because you love the Lord more than the things of this world. Amen? Pero ya, kung may mo ginigugmang Ginoo, pag may offer ya, bisan kay balo ka simba, kay balo ka may trabaho, kay balo ka ang pulong sa Diyos na, magagawtulan, isikway mo lang na, nagapakita, nagapakilala, you do not really love the Lord. Amen? So our love for Him will be measured. Ari ka siningaga, you are not saved, you need to be saved in order to have this message for your life. If you are saved, you're a member of the church, ask yourself, do I really love the Lord? Palabay ito mas pagtindog palihog.